Hello guys! Ang i-share ko sa inyo accessible video editing app ngayon ay personal kong ginagamit sa pag-merge ng videos. Meron na akong tutorial nito at check nyo na lang. Nito ko lang kasi natuklasan na accessible din pala pati ang video trimming feature ng app na ito. Kaya naman yun ang ipapakita ko ngayon sa inyo. Papakita ko rin kung paano siya i-navigate gamit yung mga iba't ibang screen readers na ginagamit natin sa Android para may idea kayo kung paano ang layout ng screen kapag nag-e-edit na kayo. So, open natin yung app. Text art. Video cutter. Ayan, video cutter. Video cutter. Tapos hanapin natin ng cut. Video cutter. Image cut. Ayan, cut. Video cutter. Navigate up button. 20 million. Tapos maglalad na tayo dun sa list ng mga files, mga videos na naka-save sa phone natin. Oz_recorder_. Sort by. Open gallery. Search video. Pwede nyo na rin naman siyang i-search kung alam nyo naman yung file name na sinet nyo. Or, Open gallery. Sort by. scroll na lang Oz_record. 20,250,205_07. try natin yan. Video cutter. Stop recording Ayan. button. At automatically nagpe-play na yung video. Navigate up button. So, Cut video. explore muna natin yung Video view. ano niya, ang kanyang layout. Video view. Hindi siya obra mag-explore by touch, pero sige, Video view. mag-right swipe na lang tayo. I-double tap ko muna yung sinasabi niyang video view para mag-pause muna yung video. Play button. Ayan. Pag nag-right swipe ka, lalabas yung play button. Bali, i-navigate muna natin yung layout nitong editing screen gamit itong Prudence. Tapos mamaya pakita ko sa inyo. Bali, 3 cycle siguro tayo. Tatry natin kung sa Jisoo at saka sa Talkback kung ano yung babasahin kasi iba-iba siya eh. So, dito, yan. Since naka-pause, may play button tayo. A backward start pose button. Pag nag-right swipe, may backward ano yun? 0. A backward start pose button. Backward start pose. Ibig sabihin, ito yung slider na pang-decrease ng starting selection natin. 0, 0, 0, 0. Tapos to 0, 0, 0, 0. Ito yung time. Hindi nga lang kagaya kasi ni Timbre na pwede natin i-edit. Talagang slider lang tayo dito. So, ito yung time sa starting selection. So, naka-0 lahat yan per second pala. A forward start pose button. Tapos, pag nag-right swipe, forward, start pause. Ito na yung pang-increase ng starting selection. Per second lang talaga ang kanyang galaw. So, yan, medyo adjust lang nga tayo per second. 0, 0, 21. Tapos, itong pag nag-right swipe tayo, ito yung duration nung video habang playing siya. So, since pinost ko siya, nag-pause na siya sa 21 seconds. Pwedeng gawin nyo na ipi-play nyo muna yung video since nagre-rely naman tayo sa sound. I-play nyo yung video, tapos i-pause nyo siya kapag sa tingin nyo hanggang dun muna dapat yung selection, saan siya dapat mag-start. For example, para makita nyo kung anong oras yung ano niya, yung time duration niya at mabilang nyo rin kung ilang beses nyo i-double tap yung start selection slider kung increase or decrease. A backward end pose button. Tapos pag nag-right swipe ulit tayo, backward end pose, ibig sabihin, ito na may pang-decrease nung sa end, sa dulo nung video. Kung halimbawa, i-atras mo siya mula doon sa pinakadulo niya. 0, 0, 22. Tapos sa, ayan, 22, ibig sabihin, 22 seconds lahat yung total duration niya. So, pag binackward natin yan, babawas yan. A forward end pose Tapos, button. sunod ay forward end pause. Yun na yung, kung napasobra ka sa bawas, ay didagdag, increase naman siya no, para sa selection sa end. Navigate up button. Yun, navigate up na siya. So, itry naman natin kapag Jisoo yung gamit. Kung anong babasahin Accessibility niya. button. Prudence screen reader turned Welcome off. to Jisoo Screenwriter. Ayan. Button.
Oops. Navigate up button. So, nag-start tayo, navigate up button, di ba? Cut video. Cut video. Extract audio. Extract. Cut video. Yeah. Button. Image button. Image button. Yun lang. 0-100. Image button. Image button. Button. Kung napansin nyo, buttons lang yung binabasa niya. So, siguro, baka kayo na lang ang mag-label. Kung marunong kayo mag-label ng unlabeled buttons, kayo na lang, baka magawa nyo ng paraan to. Image button. So, image button, baka ito ang play. Image button. 0-100. Image button. 0-21. Kasi Image observe button. nyo. 0-100. Image button. Ayan, may image button. Tapos, pag nag-right 0-100. swipe ka, ayan, 0-100 daw. Ito yung starting point. So, ibig sabihin, yung pag nag-left swipe ka, Image button. yan yung decrease. Tapos, 0-100. Image button. increase. 0-21. Yan yung time duration kung saan tayo nag-stop. Image button. So, decrease ulit ng end. 0-22. Yan yung total ng time. Image button. And increase ulit no end time. Navigate up button. So, ganyan siya. O, tignan naman natin kung talkback yung gamit mo. Held volume keys. Talkback on. Accessibility. So, try natin ulit. 350. Navigate up. Button. Navigate With up. cut video. Extract. Cut video. So, wala siyang binabasa. IV play. Button. So, ito yung play button niya. Detected. Icon. Play. Yan, sinasabi naman niya play. So, nakakita nyo guys yung difference. Depende sa screen reader na gamit nyo. Detected. Icon. Left. Left. Button. Sa kanya naman, ang decrease slider niya ay left. 0-100. Ito ulit yung time. Detected. Icon. Right. Right. Button. Or right daw, yung increase. So, mas maintindihan, di ba? 0-21. Tapos, ito ulit yung pinaghintuan nating time. Detected. Icon. Left. Left. Button. Left button. 0-22. Tapos, yung time ulit. Detected. Icon. Right. Right. Then, Button. yung end ay yung ating increase ng end timer. So, okay na tayo dyan. Babalik na ako sa Prudence and proceed na tayo sa pag-edit. Navigate up. Button. So, Cut tuloy video. tayo. Extract. Cut video. Video view. Bali, ang tatanggalin ko lang dito is yung part na nagsalita yung screen reader ko sa video. Play. Button. So, Of backward start pose. Button. i-play Play. Button. natin. Of backward start pose. Play. Button. Stop recording. Button. Navigate up. Cut video. Extract. Cut video view. Of backward start. 0000. Of back video view. So, pause ko Play. ulit. Button. Of backward start. 0000. Of forward start pose. So, Button. tatry ko. Total na bilang ko naman na yung kanina dapat daw 8 Of forward seconds. start So, pose. dito ako 0014. Of forward start pose. sa forward start pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0006. Of forward 7, 8. Ayan. 0009. Of forward start pose. 00 of backward end pose. Actually, kahit playing siya, pwede nyo galawin yung forward, yung sa start selection nyo. Maririnig nyo pa kung saan siya magsisimula. At least, matitrace nyo kung may unnecessary sounds kayo dun sa, yung mga hindi kailangan na parts sa umpisa ng video. Madali mo siyang matitrim. Kaya lang kasi, pag sa end na yung inedit mo, hindi na siya, nagpe-play. Parang napopost na agad yung, so ang mangyayari, kailangan mo i-play ulit yung video, tapos ihinto siya doon sa part na nag-end ka. 0022. Tapos, gawin nating Of forward end. 00 of backward end pose. kahit 1 second na lang yung 0022. i-decrease natin. Of forward end pose. Navigate up. But of zeros of backward end pose. Ayan. 0020. Of forward end pose. Forward pala. Ayan. 0021. Gawin nating 21 yung sa end. So, Of forward end. Navigate up. Cut video. Extract audio. Cut video. Video view. try natin siyang i-play ulit. Play button. Sandali. Volume up. Tingnan natin. Media volume is 453. 60. Of backward start. Play button.
backward start pose. Button. If play. Button. So, okay na yun. Ang gagawin na natin ay Of backward start pose. If play. hanapin na Video natin view. yung cut video. Cut video. Extract audio. Kung napansin nyo 2 beses yung cut Force video, navigate up. diba? Button. Navigate up, Cut video. cut video. Extract audio. Pag nag-right swipe tayo, nandito tayo sa upper left nag-start kanina. Para madali kong makita yung navigate up. Tapos may extract audio siya. Tapos Cut yung video. pangalawang cut video na may encounter nyo, Video view. Cut natin sa video. video view, yan ang ating i-double tap. Enter file name. So, lalabas na yung Enter mag-enter file na name. tayo ng file name. Selected without re-encode video. Radio button. Fast, but no accurate on some videos. Ay, sandali. Pipiliin muna natin dito sa dalawang ito. Not selected or encode video. Radio button. Teka, ano Fast, yung una? selected without re-encode video. Radio button. Wag tong without re-encode video kasi may chances na hindi maging maganda yung output natin. So, dito tayo sa Fast, not re-encode. selected or encode video. Selected. Yan. Slow, but Check accurate on all natin yan. videos. Double tap lang. Enter file name. Tapos, file name. 20,250,000. Na ang haba. I-delete natin yan. Main menu. Sub. Clear edit box. Enter file name. So, try natin ng D. sample video. S. S. X. A. M. S, P. S. E. Sample. Sample. V. V. I. V. D. V. Vide. O. Video. Video. Sample video. Edit box. Editing. .mp4. Cancel. Button. OK. Button. Tapos, hanapin natin yung okay. Video cutter. Cut video. Cancel. Trimming. Trimming na siya. 0%. Run in background. So, Button. pwede natin double tap to run in background para pwede pa tayong gumawa ng iba natin activities while waiting sa pagka-cut ng video. Anyways, makikita nyo naman yan sa notification panel nyo kung na-cut na yung video nyo, kung tapos na yung kanyang process. So, check natin. 405 Arizona Street. Video cutter notification. Trimming. 0,00007. 58%. Yan, trimming pa daw siya. Power saving mode. Video cutter notification. Trimming. 0,00011. 91%. Malapit na siya matapos. Vlogging tool. It's studio. So, let's check ulit. 405 Arizona video cutter notification. Video is trimmed. Location. /storage/emulated. So, trim na yung ating video. At yan po yung mga steps kung paano natin pwedeng i-trim or i-cut ang ating video gamit ang Easy Video Cutter.